girls. Daddy's girls. Ano? Sigo. Sigo. Ha? Sigo. Ano? Ate Sigo. Hinukuno din? Imo girls. What's your name? Shairani ko ano. Imo girls. Troy. Iya na take. Iya na girl. Don't laugh. Dada, may another girl ka. Nasaring ka. Sige. I will listen. Tell me. What happened? What happened? Hindi rin nalugod niya. Nasa na magsaya. When my kid is out there in the What happened? computer, Mhm. I go in the computer. Ayaw ko. I open again. Nasaan ka saya? Your girl ko, no? Ate, ano? Ate Sandra. Shairan. Shaira. Ate Naman ito. Lagi ako ni Troy. Ate Sarah. Nino. Ito ni. Ito. Saan ka sayang? Dada's girl ko, no? Yeah, girls. Ayaw hindi na pagsinugan. Tugod mo trabaho. Tigdig, meme. Tigdig, meme. Ah, kastigado lang, dada. Kastigado lang. Ay, ito na, ano ba? Doon tanggalan na daw ito. Paano mo ano? Ano man? Kung tanggalo niya, I don't have pasalubong ano. Nabibiling naman yung pasalubong da. Salubong. Pag-ibig. Oh, mo short ba? Narot kita mo violation. Ay, kadi ano eh? Ay, ito po minutes. Ha? Mom, look. Mami kita daw. Mami. Mom. Ano ba? Ano yun? Naging punasan mo kanina? Oo. Mami. Look. Sige. Mami. Ay, yugot sila Ay, na ito. napagagalit yung Dili na. Sit down. Mama. Dili ko na bibidyo ni kasaya eh. Kami nala ni Dada. No, I wanna sige. video. Kay Weber. Asin ko, may girl si Dodo. Wala, nakuhom. Nag-go-home. Nag-ano man la iya di girls. Nalaf. Nalove, di ano. And I'll cry. Di ano, nag-cry ka. Cry to girls. Say, ano ka? Even though nahulog. Nasiring ka? Yes. Ano ko? Mhm. Nasiringan girls. Mom. Cry ko ngayon. I said, Mommy. Kano ka nag-cry? Kano ka nag-cry? Mommy. Kano ka man nag-cry? Akong tears nakamaw. Nakamauti mo tears. Akong kaing tears kamaw. Magwada. Na-istorya talaga tiya. Mag-ulpot ko na-istorya dayon. Nasumbong iti ako na. Nag-ano hira. Sang titiri di ba? Don't laugh. Dere mo da mo si sikretuhan da. Kay na-istorya talaga ya. Bisan nga ni ko natin. Where's it? A cupcakes? Cupcakes? A cupcakes? Yeah, haba salubot? Ha? Or a candy salubot? Ano? Or a candy salubot? Or a cupcake salubot? Wala na, biling maninida. Tomorrow na lang, mabay na lang yung cupcake. Pero tomorrow, ito ako kukuhan. Ito kukuhan, Ma'am Sharon. Yung di work? Ma-work na lo tomorrow, mami. You work? At last night, I opened candado at morning. Yeah. If it's morning, if it's nighttime, I will. If it, Morning time! ano, good. If it is morning, ano man. Kung aga, ano man.
Kunaga. Ano man kunaga? It's morning. Ano man kunaga? Ha? If it's morning. Ano man? If it's nighttime. If it's morning. It's Morning time. sige na, higit na. It's morning time. Ito na kami.